हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत है। अभी वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें और उसमें से सीखें। तो जो हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आज, जैसा कि हमने देखना है कि द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, व्हाट दिस मीन। हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन है और इसके बारे में हमने सीखना है और सीखना चाहते हैं कि इसका जो मतलब है वो क्या है। हालेलुया। और ये हर मसीह के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं साहब निकालें रोमियो का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात जो हैं, इससे मैं शुरू करना चाहता हूँ। गो कि अभी शुरू में आपको नहीं पता चलेगा कि इसका बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ क्या लिंक है, लेकिन वी विल ट्राइंग टू बिल्ड अप द लिंक बिटवीन 2 वर्सेस एंड रेस्ट ऑफ द sermon, एंड यू विल सी, यू विल लर्न द न्यू थिंग्स टुडे। हालेलुया। तो खुदाम के कलाम में ये बात लिखी है, इस तरह लिखा हुआ है, बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी और गहरी बरकत हो। आमीन। हम इस आयत में जो एक बात जो हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से क्या है जी कि अपनी सूरत बदलते जाओ। दुनिया के हम शक्ल ना बनो। तो हम शक्ल का होना यानी एक बॉडी से तशबीहन है कि आपको दुनिया जैसा नहीं दिखना, जिस तरह के मसीह का बदन है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि मसीह के बदन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि दुनिया का भी बदन है, शैतानी बदन भी है, रूहानी बदन भी है। तो इन बातों को हम देखेंगे। मसीह यीशु एक तरफ जिसमें ईमानदार सब मिलकर बदन का हिस्सा बनते हैं मसीह यीशु में, और दूसरी तरफ दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर जो है वो दुनिया की जो बदन है उसका हिस्सा बनते हैं। तो हमने इनमें तजाद पाया जाता है। इनको दोनों को देखना है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द बॉडी ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया का जो बदन है उसको देखना है और मसीह का जो बदन है उसको कंपेयर करना है। हालेलुया। कि बाइबल में वाज़ह तौर पर लिखा है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, यानी जिस तरह की दुनिया की पहचान है, जिस तरह की दुनिया है, इस तरह आपको नहीं बनना, बल्कि मसीह यीशु का बदन जो है उसको अपने अंदर जो है वो तामीर करना है। हालेलुया। अगर हम देखें 12वें बाब की चौथी और 5वीं आयत, रोमियो 12 बाब उसकी चौथी आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। देखें, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं, यानी ये बिल्कुल सीक्वेंस है। अगर 12वें बाब को पढ़ें जिसमें लिखा है कि अपने बदन जो है कुर्बानी होने के लिए पेश करें, द बदन इज द बॉडी, यू हैव टू ऑफर योर बॉडी ओके फॉर द सैक्रिफाइस। तो ये जो बात लिखी हुई है कि आए भाइयों, मैं खुदा की रहमत दिला कर आपको इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, यानी बदन की बात की गई है। फिर वो कहता है कि ये बदन जो है ये दुनिया के हम शक्ल बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से जो है वो सूरत बदलनी है। तो आगे इसको आगे चलाते जाएंगे तो फिर ये देखते हैं कि चौथी आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से उज़ा होते हैं और तमाम उज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के उज़व हैं। हालेलुया, एक दूसरे का हिस्सा हैं। तो पौलुस रसूल जो है यहाँ पर खास बात हमारे सामने रखता है। वो कहता है कि जिस तरह मसीह में हम हैं, एक बदन है और बदन के मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना अपना काम है। और इसी तरह इसको हम अपोजिट साइड पर भी देखेंगे। मेरे अजीजों, हमने क्या करना क्या है कि हमने
جو اس طرح کے جو سرمن ہوتے ہیں ان کو ہم کمپیئر ضرور کرنا چاہیے. دنیا کی بات کی گئی ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنے، اسی لیے مسیح کے بدن کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ہم شکل نہیں بنا. تو دنیا کے بدن کے حصے میں بھی بہت سارے اعضاء ہیں، بہت سارے حصے ہیں. جس طرح مسیح کے بدن کے بہت سارے حصے ہیں، اسی طرح دنیاوی طور پر دنیا کے بھی بہت سارے حصے ہیں. بہت سارے کرائم کی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ شکلیں ہیں، بہت سارے حصے مختلف طریقہ سے کام کرتے ہیں. یہ پورے ورلڈ کا ایک باڈی فنکشن ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایسے نہیں اس نے بول دیا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. اور پولس رسول جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح اگر اس کو کمپیئر کریں کہ کیونکہ جس طرح دنیا میں ایک بدن میں دنیاوی ایک بدن میں بہت سارے حصے ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا یکساں کام نہیں، یہیں پر ایک ایماندار جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ مسیحی بدن کو تو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو دنیاوی بدن ہے، جو دنیا جس کے ہم شکل کی بات کی ہے نہیں بننا، اس کو پہچاننے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ دنیاوی جو لوگ ہیں، جس طرح بدن کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، اسی طرح بدن کے جو حصے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دنیاوی طور پر دیکھیں تو دنیا میں ایک فنکشن ہے. کچھ لوگ ہیں وہ زبان سے آپ کو شکار کرتے ہیں، جھوٹے نبی ہیں، جھوٹ بولنے والی زبان ہے، آنکھوں سے شکار کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کو شکار کر لیتے ہیں اور آپ دنیاوی شخص کے طور پر زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ پولس رسول کی یہ مرضی نہیں ہے، نہ خدا کی یہ مرضی ہے. وہ آپ ایک نئی زندگی کو متعارف کروا رہا ہے، ایک نئی زندگی جب آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء یکساں نہیں، اسی طرح ہم میں بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر، کس میں جی؟ مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں. ایک بدن ہے مسیح میں، ہم کیا ہیں جی؟ ایک بدن ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں. ایماندار کو ان باتوں کو پہچاننا چاہیے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم اپنے طور پہ ہم سوچیں تو ہم جو ہے کیا ہیں کہ مسیح کا بدن ہے. ہاللیلویا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی بدن کے حوالے سے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، کرنتھیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا 12 باب بھی دیکھ لیں تو یہاں پر بھی بڑی واضح جو ہے وہ پکچر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. 12 باب کی 14ویں آیت سے دیکھیں کیا لکھا ہے، 12ویں آیت سے بلکہ دیکھ لیں. ہاللیلویا. پریز جیسس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے. یہی بات آپ دنیاوی بدن پر بھی اپلائی کریں کہ جس طرح بدن ایک ہے اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اسی طرح کیا ہیں کہ بہت سے اعضاء جو ہیں وہ باہم مل کر ایک بدن بنتے ہیں. اسی طرح دنیاوی بہت سارے حصے ہیں، کرائم کی بہت ساری جو ہیں وہ برانچز ہیں، اور بدکاری کی بہت ساری برانچز ہیں، بدکرداری کی بہت ساری برانچز ہیں، ان رائٹیسنس کی بہت ساری برانچز ہیں. تو یہ اسی طرح مل ملا کے ایک جو ہے بدکردار بدن کی شکل جو ہے تشبیہ جو ہے وہ بنتی ہے، جس کے لیے کہتا ہے رسول کے ان کے ہم شکل نہیں بننا، نقل نہیں کرنا، اپنے بدن کا جو حصہ ہے وہ بے حرمت نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے مسیح کے بدن کو جو ہم ہیں اس کو دنیاوی بدن سے کمپیئر کریں تو پھر جو ہے وہ آپ موازنہ کر سکیں گے. لیکن ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے سیکھا نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر وہاں مل کر ایک ہی بدن ہے، اور اسی طرح مسیح بھی ہے. اسی طرح کیا ہے؟ مسیح یسوع بھی ہیں. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ان سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے. ہاللیلویا.
हम यीशु मसीह का बदन है और उसका हिस्सा है और एक ही रूप लाया गया है, एक ही यीशु है, एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है। लेकिन होता क्या है कि हमने देखा कि दुनिया की शक्ल में भी इन चीजों की कॉपी की गई है। दुनियावी बदन में देखें कि कितने तरह के बपतिस्मे जो है वो मुतारफ करवा दिए गए, 10 हुकाम को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया, अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया गया, और दुनियावी बदन जो है उसमें खुदा की बातें नजर नहीं आती। हर किस्म की करप्शन, हर किस्म का क्राइम, हर किस्म की बदकिरदारी, हर किस्म की अनराइटियसनेस जो है वो उसमें पाई जाती है। तो हमने करना क्या है? हमने करना यह है कि हमने अपने बदन जो है इस पर पूरा पूरा जो है वो वर्क करने की जरूरत है और करना है। हालेलुया। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें बदन की तरतीब है, इसको हमने नहीं बोलना, क्योंकि हर बदन जो है बॉडी की तमसील दी गई है, यानी बयान किया गया है, मिसाल के तौर पर पौलुस रसूल ने सामने रखा है। तो इस बदन में हम ये देखते हैं कि इसमें एक तरतीब जो है वो नजर आती है। हर बॉडी पार्ट जो है हर इंसान में एक तरतीब से फंक्शन करता है। अगर वो बेतरतीब हो जाए, अगर वो अनफंक्शन हो जाए तो आप मर भी सकते हैं। आप जो है इसी तरह मसीह का बदन जो है उसमें अगर जरा रत्ती भर भी आप अनफंक्शन हो जाएं तो यू आर डेड, यू आर नॉट अलाइव इन क्राइस्ट एनीमोर, यू आर डेड। तो इसीलिए इस पर हमने पूरे तौर पर इसको तरतीबवार देखना है और देखना चाहिए। हालेलुया। पहली बात है कि बदन में, मसीह के बदन में तरतीब होनी चाहिए, जिस तरह हमारे फिजिकल बदन में एक तरतीब है। आपने कभी देखा कि आपका जो ब्रेन है वो पांव के ऊपर लगा हो, आपकी आंखें जो है वो हाथों पर लगी हो, आपका मुंह जो है वो सीने पर लगा हो? ये बेतरतीबी बातें हैं। बॉडी of Christ actually look beautiful when it's functionally work. Hallelujah. If body is working in functions, looks beautiful. जैसे इंसानी बदन जो है अगर वो ब्यूटीफुली फंक्शन करता है, आंखें जो है वो पूरे तौर पर फंक्शन में है, कान पूरे तौर पर फंक्शन में है, आपकी जबान पूरे तौर पर फंक्शन में है, हर बॉडी का जो हिस्सा है वो पूरे तौर पर फंक्शन में काम करता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड वर्क ब्यूटीफुल। हालेलुया। इसी तरह जो मसीह का बदन है जब वो बेतरतीबा हो जाता है तो काम खराब हो जाता है। मसीह का बदन भी एक तरतीब के साथ जो है वो चले तो वो ब्यूटीफुल लगता है, उसके अंदर एक तरतीब होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हर उज़्व जो है, हर हिस्सा जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। इसकी तरतीब क्या है कि हर हिस्सा जो है it is joined together with other parts of the body. लेकिन चर्चेस में ऐसा नजर नहीं आता। चर्चेस में क्या होता है कि we are unfunction and we know that when you are not in function then you lose the battle. हालेलुया। तो यही एक बात जो है रसूल चाहता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि बॉडी में एक फंक्शन है और हर बॉडी पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ फंक्शन करता है, जुड़ा हुआ है, तरतीब है उसकी। हालेलुया। और एक दूसरे से अलग नहीं होता। अगर बाजू काट दिया जाए तो जाहिर सी बात है बाजू में जान नहीं रहती। तीसरी बात यह है कि हर जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से को पहचानता है, रेकग्नाइज, इसे रेकग्निशन है। हर हिस्सा जो है हमारी बॉडी का, हमारे बदन का दूसरे हिस्से को पहचानता है, लेकिन चर्चेस में ऐसा नजर नहीं आता। I am the big, I am this, I am that, you know. So हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर प्राइड की जो स्पिरिट है वो बड़ी काम करती है। और जी जो लोग यूके में रहते हैं अक्सर ये जुमला बोलते हैं, और जी इतने किसी ने कोई नहीं पूछता। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक दूसरे की जरूरत महसूस नहीं की जाती। उस वक्त ही चर्चेस का लोग रुख करते हैं जब कोई फैमिली में बीमार हो जाता है, जब कोई मसला बिगड़ जाता है तो लोग चर्चेस का रुख करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों ये अनफंक्शन लाइफ है, इस तरह होना नहीं चाहिए। इफ यू कॉल योरसेल्फ यू आर क्रिश्चियन and you are just acting like a unfunctioned body of Christ, that is not good. You actually fully function in Christ.
तभी बात बनेगी. If you're not fully functioning in Christ, you're not the body of Christ. Hallelujah. और उसमें क्या है कि आप जो है वो दुनिया की जो बॉडी है उसके हम शक्ल बन चुके हैं. तो हमने क्या करना है कि पहली बात यह है कि बदन में तरतीब होनी चाहिए. दूसरी बात यह है कि हर हिस्सा जो है दूसरे से जुड़ा होना चाहिए. तीसरी बात यह है कि हर हिस्सा जो है उसका एक अपना साइज और एक फंक्शन है. इसका मतलब यह नहीं कि जो छोटा है, अब देखें कि जो मेरा सिर है यानी मेरा जो हेड है, मेरी आंख जो है इसका साइज मेरे हेड से छोटा है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी आईज छोटी होने के बावजूद इसका क्या फंक्शन है बॉडी में. इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता. इसके बगैर जो जब आदत पड़ जाती है बड़ा मुश्किल है. आप किसी ब्लाइंड से पूछें कि उसने क्या खोया है. अगर आंख जो फंक्शन में काम नहीं करती, अगर आपको दोनों कानों से सुना नहीं जाता, हालांकि ये छोटे छोटे हिस्से हैं, तो आप देखें कि आप कौन सी तकलीफों से गुजरते हैं. बॉडी में छोटे बड़े हिस्से मौजूद हैं, लेकिन हर एक की वैल्यू जो है वो फंक्शन में जब वो पवस होता है तो उसकी वैल्यू है. इसी तरह चर्च जो है उसमें भी छोटे बड़े लोग जो है फंक्शन में होते हैं, लेकिन जितने भी आप समझते हैं कि ये छोटे होते वाले हैं, ये छोटे लोग हैं, वो सारे की सारी इक्वली जो है वो तरतीब में आकर जो है वो एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू है. तो इसीलिए चर्च जो है वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बिशप सबसे बड़ा है. अगर बिशप की आंखें ना हो, मुंह ना हो, कान ना हो, पांव ना हो, हाथ ना हो, तो वो किस बात से जो है वो काम करेगा, किस तरह वो फंक्शन होगा. एक बिशप के नीचे हम ये देखते हैं कि कुछ लोग आंखों का काम करते हैं, कुछ लोग उसके स्पोक्स पर्सन उसके मुंह का काम करते हैं, कुछ लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कानों का काम करते हैं, कुछ लोग जो कलीसियाओं में विजिट करते हैं वो पांवों का काम करते हैं. तो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज इन द फंक्शन. हालेलुया. और इसको फंक्शन में होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आपका चर्च जो है ग्रो करे, आपका चर्च आगे बढ़े, आपका, तो फिर बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने की जरूरत है. छोटे बड़े सब हिस्से मिलकर उसमें काम करें और हर छोटे हिस्से को काम करने का मौका मिले, तो तभी बात बांधे. पिछले दिनों में मैं एक सर्मन सुन रहा था, पास नोबल सैमुअल जो मॉर्निंग शो लेके आते हैं, उसमें एक लेडी पाकिस्तान से कह रही थी कि उसने ट्रेनिंग तो कर ली, लेकिन अब she is unable to actually function in the body of Christ because she's a woman. See, the women are very important. They play very important role in the church. जब आपने औरतों को चर्च से खारिज ही कर देना है या उनको पूरा पूरा मौका नहीं देना या उनके जो उनकी जो स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल में नहीं लाना, तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है. It's not. It's unfunctioning body of Christ. ये फंक्शन में नहीं है. इसको पूरे पूरे तौर पर फंक्शन में होना चाहिए, पूरे तौर पर इसको काम करना चाहिए, तब जाके बात बनेगी. कलीसिया में हर किस्म के लोग जो है वो मौजूद होते हैं, उनके पास स्किल्स होते हैं और वो चर्च के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरा पूरा मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको छोटे हिस्से समझा जाता है, उनको कम तर समझा जाता है, उनको इस तरह का नहीं समझा जाता कि ये कुछ चर्च में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. हालांकि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी में उज़ा जो है वो उनकी साइज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उनकी बनावट जो है उस पर भी हम बात कर लेते हैं. हर हिस्से की बनावट जो है वो भी तरतीब में फर्क है. देखिए, मेरी आंखें कानों जैसी नहीं दिखती, मेरे होंठ जो हैं वो मेरे नाक जैसे नहीं दिखते. तो बॉडी में जो फंक्शन है हिस्सों का, उसमें देखिए उनमें साइज है, उनमें बनावट है उनकी, और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, खुदा ने बनाए. इसी तरह बॉडी ऑफ क्राइस्ट है. खुदा ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ साइज के हैं, मुख्तलिफ बनावट के हैं, और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं, और सबको फंक्शन में रह के काम जो है वो करना चाहिए. हालेलुया. फिर हम ये देखते हैं कि चौथी बाब में हर उज़व जो है, हर हिस्सा जो है वो दूसरे की मदद करता है और दूसरे को संभालता है और दूसरे को कैरी किए हुए है. ये मेरा शोल्डर मेरे हाथों को कैरी किए हुए है,
हालेलुया। अब देखिए जो हर हिस्सा है बदन का वो दूसरे हिस्से को जो है वो कैरी किए हुए है, संभालता है, और इसी तरह जो है वो मसीह के बदन को होना चाहिए। अब बदन की मिसाल ले लें, अगर आप चलते जा रहे हैं और आपके पाँव में अगर कांटा लग जाए और क्या होगा कि आपका पूरा बदन एकदम से रुक जाएगा। हालांकि चोट जो है वो पाँव पर लगी है, पाँव जो है वो जख्मी हुआ है, लेकिन पूरे का पूरा बदन जो है वो वहीं पर रुक जाएगा। यही प्रॉब्लम जो है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पाई जाती है। अगर एक बदन का हिस्सा, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं चर्च का हिस्सा, एक मेंबर जो है वो हर्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो हरकत में नहीं आती, ना रुकती है, वो बॉदर नहीं करती। समटाइम तो कहते हैं ओ ये छोटा सा शख्स है, ओ इसका तो ये इस तरह का मसला, ये तो ऐसा ही है, हम उनको इग्नोर करते हैं छोटे से छोटे हिस्सों को। ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम और करप्शन के तौर पर ये चीजें जो है हमारी कलीसियाओं में पाई जाती हैं। लेकिन हमने ऐसे बढ़ने, अगर पाँव में कांटा लगा देखिए पूरे का पूरा बदन जो है वो रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारी उंगलियां हरकत में आती हैं, हाथ हरकत में आता है, आंखें हरकत में आती हैं, पाँव को पकड़ती हैं, हाथ पकड़ता है, उसके बाद आंखें हरकत में आती हैं, उसको देखता है, और उंगलियां जो है सीधे हाथ के उल्टे हाथ, जो भी आपका लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, आपकी उंगलियां हरकत में आएंगी, उस कांटे को निकालेंगे, उसकी मरहम पट्टी करेंगे। जो कि हाथ का काम, चोट पाँव को लगी है, काम हाथ कर रहे हैं, ये काम कलीसियाओं में रुक गया हुआ है, ये काम हो नहीं रहा। हम एक दूसरे को फाड़ते हैं, काटते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा भला करते हैं और एक दूसरे का नुकसान करते हैं। क्या ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है? क्या बॉडी ऑफ क्राइस्ट दुनिया के हम शक्ल नहीं हो गई, जिसके लिए पौलुस रसूल ने मना किया कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो? क्या दुनिया में और आप में क्या फर्क है? दुनियावी शख्स में और आप में क्या फर्क रह गया है? अगर कोई फर्क है तो बताएं मुझे, क्या फर्क है हमारे दरमियान और दुनिया के दरमियान? कोई फर्क नहीं रह गया, बल्कि हमने इस फर्क को अपने से जुदा कर दिया और खत्म कर दिया हुआ है, वो फासले खत्म कर दिया है। हालेलुया। और हम ये देखते हैं कि मसीह का जो बदन है ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। एक बार मैं फिर आपके लिए पढ़ देता हूं, ये पहला कुरिन्थियों 12वां बाब, आप जरूर पढ़े, पूरे का पूरा पढ़े ताकि आपको समझ आए। हालेलुया। हमने यहां तक पढ़ा था 12वीं से 13वीं आयत तक कि एक ही बपतिस्मा है और सामने एक ही रूप लाया गया है। चुनांचे बदन में एक ही उज़व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस बात से बदन से खारिज तो नहीं। अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस बात से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिर वाकया खुदा ने हर एक उज़व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। इसी तरह बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हर बदन में खुदा ने बदन के हिस्सों को तरतीबवार रखा गया है। हालेलुया। इसको पहचाने। अगर वो सब एक ही उज़व होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब उज़व तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरे मुताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तेरा मुताज नहीं, बल्कि बदन के वो उज़व जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं। यही बात चर्च को समझने की है। If the body of Christ wanted to function properly, understand this verse. 1 Corinthians chapter 12, Hallelujah, verse 22 में लिखा है, बल्कि बदन के वो उज़व जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं। The people you ignore in the church, they have very, very bright skills. Hallelujah. You never know. You never know. आप उनके कपड़ों से, शक्ल से, पहनावे से, बोलचाल से जज ना करें। आप उसकी रूहानी लाइफ को देखें किस तरह फंक्शन में है। और बदन के वो उज़व जिन्हें हम औरों की
نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نہ زیبا اوزا بہت زیبا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے زیبا اوزا محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے۔ لیکن اگر یہ باتیں میں پڑھ رہا ہوں اگر کلیسیوں میں قائم کر لی جائیں تو آج چرچ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ بڑھے بلکہ اوزا ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں، بدن میں تفرقہ نہ بڑھے۔ یہی ایک پرابلم ہے کہ بدن میں تفرقہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ دنیاوی خدا سے نہیں ہے جو دنیا کا خدا ہے، جس نے دنیا کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے؟ کیا آپ دنیا کے ہم شکل نہ بن گئے؟ پھر ہمارے اندر یہ باتیں، یہ کرپشن، یہ بگاڑ، یہ جھگڑے کہاں سے آئے ہیں؟ ابلیشی قوتوں سے۔ ہاللیلویا۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب عضو اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب عضو اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو۔ اسی طرح جس طرح بدن ایک فنکشن میں ہے، اسی طرح ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے اور فردن عضو ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح خدا نے کلیسیا میں بہت سارے جو ہے وہ مختلف طرح کے لوگ جو مقرر کیے ہیں منسٹری کے لیے، ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا چاہیے اور ان کو کبھی بھی بے دل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ خواہ وہ کس طرح کے بھی لوگ کیوں نہ ہوں۔ ہاللیلویا۔ رومیو 12 باب کی 4 سے 21 اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ اور جو ہے وہ آپ کے ایمان کو مضبوطی ملے گی کہ خدا جو ہے وہ آپ کو آج کیا سکھانا چاہتا ہے۔ 12 باب جو ہے نا اس کی 4 آیت سے لے کے 21ویں آیت تک ضرور آپ اپنے گھر میں پڑھنا، جس میں چند باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں۔ مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے، ویسے نہیں، مسیح میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی وہ نبوت ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو وہ خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اگر کوئی ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بڑے رہو، خدا ان کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقصدوں کی احتیاج رفع کرو، مساوات پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو لعنت نہ کرو۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ اب یہاں اسی بات کو بیس بنا کر خوشی کرنے والوں سے خوشی کرو تو ہم دنیا کی شکل میں قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بائبل میں لکھا خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور بدکاری کا ڈا شروع کر لیتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہم تو خوش ہیں۔ یہ اس طرح جو ہے خدا کے کلام کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ آپس میں یک دل رہو، یعنی آپ کا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ سوچ ہونی چاہیے، اور اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرح متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارے چرچز میں، ہم تو ایک دوسرے کو ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم جب بڑا حکمت والا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر سمجھتے ہیں بائبل کے، اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو ہم نے باڈی آف کرائسٹ سے یعنی مسیح کے بدن سے خارج کیا ہوا ہے۔ ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم ان کو دعا کے لیے نہیں کہتے، کلام پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، کیونکہ ہم ان کے کپڑوں سے، ان کے جوتوں سے اور ان کی شکل سے ان کو جج کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی بدی کی بات ہے۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔
हालेलुया। फिर वो कहता है इंतकाम भी ना लो, अगर तेरा दुश्मन भूखा तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा तो उसे पानी पिला। यानी ये सारे किरदार हैं मसीह के बदन के। मसीह का बदन ऐसा होना चाहिए जिस तरह बदन एक दूसरे की हिफाजत करता है, लुकआउट करता है। भूख लगती है तो मुंह अपने आप खाना नहीं खा सकता जब तक आप हाथ ना यूज करें या कोई दूसरा को ना खिलाए। तो ये सारा मसीह का बदन जो है, जो कलीसिया है, वो मसीह की जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है। इसमें एक फंक्शन में होना चाहिए, एक तरतीब में होना चाहिए, और बाकायदा तौर पे एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए, एक दूसरे की जरूरत पूरी करनी चाहिए, और एक दूसरे के लिए होना चाहिए। फिर आप कहते हैं जी वो दूसरे कौमें जी देखे जी हमारे से आगे निकल गई हैं, उनमें देखे कितना सलूक है। भाई आप क्यों कायम नहीं कर सकते? आपको किसने रोका है? क्या शैतान आपके हाथ पकड़कर आपको कहता है जी बदी करें? क्या शैतान जो है वो आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर घर से ले जाता है? डिसीजन मेक करने वाले तो आप होते हैं, और ब्लेम शैतान को देते हैं। हमें शैतान को ब्लेम नहीं देना चाहिए, अपने आप को ब्लेम देना चाहिए, इसलिए कि चूंकि आप डिसीजन मेकर हैं, आपको डिसीजन जो है वो मेक करना है। दुनिया की जो शक्ल है ये दुनियावी काम है, मसीह के बदन के काम हमने देखे। अब दुनिया की शक्ल देख लें, उसके जो बुनियादी तौर पर जो उसके काम है उनमें आप ना हिस्सा लें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अगर आप दुनियावी कामों में लग जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। हालेलुया। और इसमें हमने अपने आप को पूरे तौर पर जो है वो इन बातों से बचाए रखना है। हालेलुया। हम ये देखते हैं कुलसियों के खत में, अगर चलें कुलसियों के खत में, तो इसमें तीसरे बाब में देखें और उसकी पहली आयत से अगर आप शुरू करें, तीसरे बाब की पहली आयत, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आग में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाईं तरफ बैठा है। आग में बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हालेलुया। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ये चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा जी, आप अपने घर में इस हवाला को जरूर पढ़ें। तीसरे बाब की पहली से 11 आयत पढ़ें। लिखा है, मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा, बल्कि 9वीं आयत से, ताकि उसको कंटिन्यू रखा जा सके। एक दूसरे झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुरानी इंसानियत को यानी दुनियावी शक्ल को, जिसके बारे में लिखा है उसकी हम शक्ल ना बनो। पुरानी शक्ल को तुमने उसके कामों समेत, किसके समेत जी? कामों समेत। वो तमाम स्किल्स, वो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की करप्शन, तमाम तरह के बुरे काम, बदकारी और हर तरह का गुनाह जो है उसको कामों समेत आपने उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत में नई बनती जाती है। हालेलुया। और हमने अपने खालिक की सूरत पर बिल्ड अप होते जाना है, आगे उसमें तामीर होते जाना है, और हमने आगे बढ़ते जाना है, ना कि दुनियावी शक्ल जो है वो हमारे अंदर से नजर आए। दुनिया की हर चीज जो है वो यहां रह जाएगी। अगर आप गाड़ी में हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आपका बड़ा रुतबा और मर्तबा है, आप आज इसी वक्त ही आपकी जान ले ली जाए तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहां धरी की धरी रह जाएंगी। आपका बिजनेस, आपकी गाड़ी, आपके प्लेन, आपकी ट्रेनें, आपकी कोई भी चीज के आपको मालिक क्यों ना हो, बड़े बड़े बंगलोस क्यों ना हो, अगर आज क्वीन चली जाए तो क्या बंगला यहां नहीं रह जाएगा? क्या साथ जाएगा? कुछ साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहां का यहां रह जाएगा। और इसलिए वो लूस रसूल कहता है कि तमाम चीजों को हमने उतार डालना है, नई इंसानियत को पहनना है, नया इंसान बनना है, नए सिरे से पैदा होना है और उस खालिक की सूरत पर जो है वो नए बनते जाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि इस बदन का जब हिस्सा बन जाते हैं, जब हम मसीहत में आ जाते हैं, जब मसीह के बदन का हिस्सा बन जाएंगे, तो इस बदन में खूबसूरती यह है कि इसमें सब लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, खा वो यहूदी हो, खा यूनानी हो, गुलाम, आजाद, मर्द, औरत, वैश्य, स्कूती, हर किस्म का शख्स जो है वो हर कौम से, हर कबीले से इस बदन का हिस्सा बन सकता है। हालेलुया। और खुदावंद जो है वो आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको दावत देता है, खुदावंद आपको बुलाता है,
اگر آپ نے اپنے آپ کو ابھی تک دنیاوی کاموں سے چھٹکارا نہیں لیا، ابھی تک دنیاوی کاموں کو نہیں چھوڑا، ابھی تک آپ جو ہے وہ دنیا کے ہم شکل بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو خالق کی صورت پر تعمیر ہونا ہے، جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح آپ کو بلاتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں 5ویں باب کی، افسیوں 5 باب میں دیکھیں جو آخری بات ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ کس کی مانند بننا جی؟ خدا کی مانند، اپنے خالق کی مانند، ہم جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس جو ہمارا جو ہے بنانے والا، ہم نے اس کی صورت پر بلڈ اپ ہونا ہے، اور محبت سے چلو، محبت سے چلو، ہاللیلویہ۔ جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی نپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ یہ دنیاوی شکل ہے، یہ دنیاوی شکل ہے، حرام کاری، نپاکی، لالچ، اس کا ذکر تک جو ہے مسیح کے بدن میں نہیں ہونا چاہیے، ہاللیلویہ، ذکر تک نہ ہو، ہاللیلویہ۔ خدا یہ چاہتا ہے، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی، نہ ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکرگزاری ہو۔ ہم نے اپنے خالق یسوع مسیح جو ہے اس کی شکرگزاری کرنی ہے، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا نپاک یا لالچی کہ جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہے۔ یعنی وہ مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، کیونکہ جب ہم مسیح میں پیدا ہوتے ہیں تو وراثت میں وہ پارٹس جو باڈی کے ہوتے ہیں ہم لیتے ہیں۔ جیسے میں اپنے باپ کے صلب سے پیدا ہوا تو سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ مجھے وراثت میں ملے ہیں، جیسا وہ تھا ڈی این اے، ہر چیز جو ہے وہ مجھے ملی، آنکھیں ملی، کان ملے، منہ ملا، ہاتھ ملے، ٹانگیں ملی، پاؤں ملے، ہر چیز ملی ہے۔ جب ہم مسیح کے بدن کا حصہ بنتے ہیں، جب اس میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو ساری باتیں جو ہے آپ کو وراثت میں ملتی ہیں، ہاللیلویہ۔ کیونکہ اگر پھر بھی آپ کے اندر جو حرام کاری ہے، لالچ ہے، بت پرستی ہے، نپاکی ہے، تمام طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لیں کہ یہ وراثت کہاں سے ملی ہے، کہاں سے آیا ہے۔ پھر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تاکہ آپ کے بدن کے جو حصے ہیں وہ حرام کاری نہ کریں، لالچی نہ ہوں، بت پرست نہ ہوں۔ ہم نے چھوڑنا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ، بہت سارے خادم جو ہیں وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ دھوکے سے لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی لائف جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ پھر ہم کوشچن کرتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوا، اتنے بچے وہاں کیوں مر گئے، وہاں جنگ میں اتنے لوگ کیوں مر گئے، وہاں لوگ کیوں مر گئے، وہاں ان لوگوں کا کیوں نقصان ہوا، وہاں فلڈ کیوں آیا، وہاں یہ کیوں ہوا۔ یہ سارے سوالوں کا جواب یہی ہے، نافرمانی کے فرزند ہیں آپ۔ دھرتی جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری جو یہ دنیاوی شکل آپ کے سامنے ہے۔ میرے عزیزو، خدا پھر آپ کے لیے کام نہیں کرتا، بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے طریقی تھے مگر اب خدا ان میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا ان کو کیا پسند ہے، اور طریقی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ ہم تو جو اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو آگے چرچ میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ فلاں جگہ پر کام کرتا ہے، یہ پائلٹ ہے جی، یہ جی فوج میں ہے جی، اس کا یہ عہدہ ہے۔ دنیاوی عہدوں کو سامنے رکھ کے ہم جو ان کو آگے کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، لیکن ہم جو ہے ان کو آگے کھڑے کر کے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے لوگوں کو آپ آگے کھڑے کریں گے، لوگ جو ہے ان جیسے بننا شروع کریں گے، ہاللیلویہ۔ اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے
अभी जो है ये हमारे लिए चैलेंज है। क्या चैलेंज है? क्या यीशु क्या फरमाता है? आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो क्या लिखा है कि मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। सोने वाले जाग, अब क्यों सोए हुए हैं? अब क्यों जो है मसीह का बदन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? अब क्यों मसीहत को जगह नहीं देते? अब क्यों मसीह को कबूल नहीं करते? सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मुर्दा जिंदगी को छोड़े, उठ जाएं और मसीह के नूर को पहन ले। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये चैलेंज है, सारे सरमन का जो चैलेंज है ना वो यही है। अपनी जिंदगी पर गौर करो कि किस तरह देखते और किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो, अक्लमंदों की तरह चलो, उन लोगों की तरह चलो जो हिकमत से मामूर हैं। दानाओं की तरह चलो, बेवकूफों की तरह ना चलो। अपने आप को आजमाओ और वक्त को गनीमत जानो। खुदा का कलाम ये फरमाता है क्योंकि दिन जो है वो बहुत ही बुरे हैं, वक्त नजदीक आ चुका है। इस बाब से नादान न बनो बल्कि खुदा उनकी मर्जी को समझो कि क्या है मेरी जिंदगी में, खुदा क्या चाहता है। खुदा ये चाहता है, कब मर्द हैं, औरत हैं, गुलाम है, आजाद है, कुछ भी हैं, काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, जिस तरह से भी हैं, अपने बदन को सामने ना रखें, अपनी जिंदगी को सामने रखें। हालेलुया। और मसीह की मर्जी को समझो कि मेरे बारे में क्या। मसीह आपको बचाना चाहता है। मसीह जो है वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको शिफा देना चाहता है। वो अपनी जिंदगी जो है आपको देना चाहता है ताकि जिंदगी जो है बहाल हो। जब यीशु की जिंदगी हम अपने अंदर ले लेते हैं, यीशु की रूह को अपने आप अंदर ले लेते हैं, उसकी तालीम को अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो बहाल हो जाती है। हम मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं और उसमें रहकर जो है फिर हम फल देना शुरू हो जाते हैं। फिर हम उसमें रहकर मसीह के जो काम है वो करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाता है। हालेलुया। और ये खुदा की मर्जी है। वो कहता है बल्कि खुदा उनकी मर्जी को समझो कि क्या है और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इस तरह इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब से बदचलनी पैदा होती है, रूह से मामूर होते जाओ। खुदा कहता है और आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहे और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। ताबिया से मुराद ये कि फंक्शन में रहो मसीह के खौफ से। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा है? क्या हम दुनिया के हम शक्ल हैं कि क्या हम मसीह के हम शक्ल हैं? क्या हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं? क्या मसीह के बदन में रहकर हम फंक्शन में हैं? क्या मसीह का बदन जो है वो तरतीब में है? क्या मसीह का बदन जो है वो तरक्की कर रहा है? क्या मसीह का बदन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? क्या मसीह का बदन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंप्रोमाइज करता है, एक दूसरे की सुनता है? क्या मसीह का बदन जो है वो पूरा ग्रो हो रहा है? क्या मसीह का बदन जो है वो बनावट और साइज में जो छोटे हिस्से हैं उनकी परवरिश करता है, उसको संभालता है? क्या हम मसीह के बदन में रहकर फंक्शन में हैं? हमने इन बातों पर गौर करते रहना है, आगे बढ़ते जाना है ताकि हम दुनिया के हम शक्ल ना बने। अगर मेरे अजीजों अभी तक आपने अपने आप को और मसीह को अपने अंदर आने की दावत नहीं दी, अपने आप को पेश नहीं किया, तो अब वक्त है। वक्त गुजरा नहीं है, आज ही वक्त है। इसी वक्त आप अपने आप को मसीह को दे सकते हैं और वो अपने बदन में आपको फंक्शन में करेगा, आपको पूरे तौर पर कायम करेगा बदन में। आप छोटा बनना चाहते हैं, छोटा हिस्सा बनना चाहते हैं या बड़ा हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप खुदावंद अपने खुदा से शेयर करें कि खुदावंद मैं तेरे बदन में रहकर ये काम करना चाहती हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। जो बाइबल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें हर शख्स जो है उसके लिए हिस्सा है, भले वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है,
نیشنلٹی میں وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی مذہب سے آیا ہے, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسیح کے بدن کا حصہ کیسے بناؤں. خدا کلام میں لکھا جون 3:16 میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے کیا کہ ان کو فرزند بننے کا حق بخشا ہے. اور جون 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہم نے کرنا کیا ہے, یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے, اس کو قبول کرنا ہے اور اپنا دل اپنی زندگی سرنڈر کرنی ہے, اس کو دے دینی ہے تاکہ وہ اپنے بدن میں جو ہے پوست کرے, ہمیں جگہ دے اور پھر اس فنکشن میں رہ کر جو ہے ہم زندگی میں جو مسیحی زندگی اور راست بازی کے جو پھل ہیں وہ پیدا کریں. اس طرح جو ہے ہم خدا ان کے فرزند بن جاتے ہیں, خدا کے بیٹی اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور خدا کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. خدا کے بدن کے حصے بہت سے ہیں, جس طرح ہمارے اپنے بدن کے بہت سارے حصے ہیں اور ہر بدن کے حصے کا کام الگ ہے. دعا کرنے کا, نبوت کرنے کا, کلام سنانے کا, لوگوں کی مدد کرنے کا, بہت ساری باتیں ہیں جو آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن میں رہ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسروں کا فائدہ کر سکتے ہیں, دوسروں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں. جو اپنے آپ کو مسیح کو دینا چاہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں, توبہ کریں اور اس کے بعد آپ مجھے ٹیکسٹ میسج بھیجیں, بتائیں اور میں پھر آپ کے لیے کنٹینیو دعا کرتا رہوں گا اور خداوند آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویہ. آئیے ہم دعا مانگیں. جلال سے بڑے زندہ جلالی آسمانی خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں. آج جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ مسیح یسوع میں تعمیر ہوتے جائیں, اس خالق کی صورت میں نئے بنتے جائیں. ہاللیلویہ. اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے بدن کا حصہ بنایا ہے, کلیسیا کا حصہ بنایا ہے, اور جو کچھ بھی ہے خدا تو نے مجھے دیا ہے میں دوسروں کو دوں گا, دوسروں سے شیئر کروں گا, اس کی پرورش میں حصہ لوں گا اور ان کو خداوند بڑھنے میں مدد دوں گا. اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ساری کلیسیاؤں کے لیے جو خداوند جگہ بجگہ خداوند تیرے بدن کا حصہ ہیں اور فنکشن میں ہر کام کر رہی ہیں. خداوند ان کو اور بڑھا اور برکت دے, اور جو ان فنکشن ہو چکے ہیں خداوند ان کو دوبارہ تعمیر ہونے کا بڑا فضل دے تاکہ خداوند وہ دوبارہ تجھ میں آ کر تعمیر ہوں اور اپنے آپ کو اے خداوند اس دنیاوی جو باتیں ان سے بچائے رکھیں اور اپنے آپ کو خداوند سرنڈر کریں. چلیے خداوند میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خداوند اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے, اپنے آپ کو تجھے دیا ہے اور توبہ کی ہے, ایمان لائے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے کہ وہ آج کے بعد اے خداوند تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے. چلیے خداوند ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو قبول فرما اور ان کو خداوند اپنے بدن میں خاص جگہ دے تاکہ خداوند یہ لوگ تجھ میں قائم رہیں اور بہت سا اپنی زندگی میں پھل لائیں. چلیے خداوند تیرا شکر تیری تعریف. جتنے بھی خداوند ہمیں آن لائن واچ کر رہے ہیں ان سب پر خداوند تیری بڑی برکت چاہتا ہوں, اور جتنے بھی پریئر ریکویسٹ آئی ہیں بیماروں کے لیے ان تمام کو یسوع کے نام میں خداوند تیرے لہو میں چھپاتا ہوں اور شفا کو کلیم کرتا ہوں یسوع کے نام میں.